kwa nini waandike kibarua kama hicho cha kutaka uondoke? Pengine wamekuwa na habari yoyote kwamba umeenda kinyume na kazi ili wafikie waandike kibarua uondoke. Sikia sasa nikwambie. Sheria inasema hivi. Hii ni decret loi, ni loi organique ya loi organique ya le 9 juillet 2018 numéro 18020. Inasema hivi. La loi organique, l'Assemblée nationale, les Sénats ont adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Anasema hivi. Article yake 79. Dans l'exercice de leur mission, les enquêteurs du service de l'économie peuvent pénétrer entre 5h et 21h dans les dépôts, fabriques, usines, magasins, débits en général, en tout lieu où les produits sont détenus à des fins industrielles, commerciales, spéculatives, exposés ou mis en vente. Si les lieux sont ouverts au public, ils peuvent même y pénétrer en dehors de ces heures fixées ci-dessus. Batafanya nini? Ils peuvent, sur présentation de leur commission, demander communication à toute entreprise, à tout commerçant, des documents qu'ils détiennent relatifs à leur activité et obtenir ou prendre copie pour tout moyen et sur tout support. Recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et les justifications nécessaires au devoir de leurs enquêtes. Na hivi karibuni tayari umeweka mwanabiashara mmoja kwenye gereza, mojawapo ya madai kwamba umekosea kwa kumweka gerezani bila kuwa na mazungumzo na wanabiashara. Unadhani wanaelewa hiyo unayosoma hapo ama? Nasema hivi. Kuko Fédération des entreprises. Kazi yake anakuwa kilalo kati ya serikali na wafanya biashara. Shaba yake kia kwanza ni kubeba ile masheria yote inahusu wafanya biashara, anabeba yenjo, anakuwa intermediaire katikati ya serikali na anakwenda kubafundisha. Serikali nasema hivi, nakata musifanye hivi, musifanye hivi, musifanye hivi. Njoo mwalimu wabambi. Utaona sheria yabo yote inaandika tu copie pour information fake pour la division. Division kwa nani? Operateur économique. Lakini utuambie kwanza huyo mtu ambaye umemweka gerezani, sawa. Umemweka kwa oda ya mahakama, kwa oda ya idara ya uchumi, ama kwa oda gani na amefanya nini? Nasema hivi. Ule mfanya biashara, si mfanya biashara, anahusika kufuata mipango ya wafanya biashara. Wanketeri banapita wanakutanisha kwake makosa walikuwa na waliona. Kisha kuona makosa nikamfanyizia convocation ya kwanza, anakatala kuitika. Convocation ya pili, anakatala kuitika. Convocation ya tatu, anakatala kuitika. Nikaona sema huyu bwana eko na nguvu sana kupita serikali. Na mimi nikaenda sasa kwa mwenyewe alinituma kufanya ile kazi, nikamwambia kuna kijana moja anakataa kuya kuitika kusudi apate kufasiria sababu gani eko na conflict na lua. Njoo nikamwambia mwenye alinituma kamuita sasa njoo kumuleta. Na kufungwa kwake kulipaswa kuwa kwa nini? Article 81 nasema hivi. Les enquêteurs ne peuvent se voir opposer les secrets professionnels dans le déroulement de leur mission. Anasema, est puni d'une peine de servitude pénale d'1 an. Procureur pas me condamner une année.
alipasha kufungwa au kulipa amande ya 1 million. Tayari tunarudia kwenye swala lenyewe la kibarua la saini iliyoweza kuwekwa uondoke kutoka tarafa ya Moba. Unaweza kuwa na mwito gani pengine kwa wanabiashara? Loi nasema hivi nul ne peut faire l'objet d'incrimination sous quelque forme que ce soit pour avoir pris pareille initiative. Anasema hivi, ni n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Hii ni ordre manifestement illégal. Na wakati tayari saini vibarua vimeweza kupelekwa kwa kiongozi wa tarafa, hapo mna mawasiliano gani na kiongozi wa tarafa kutokana na hilo? Na hiyo sema kama kuko barua ni 3 mois ya kuniuliza, 3 mois ya delay, 3 mois. Lakini wao pengine shaka ni kusema wamesema kwa masaa 72 iwe umeondoka. Pengine tumeona kufikia hiyo saa 72 huenda kukawa na uamuzi mbaya. Pengine kibinafsi unafanya nini kuweza kujikinga kiusalama? Nipenda kukwambia mimi niliwekwa mu disposition ya administrateur du territoire. Njoo mule niko. Na yeye peke njoo kusema mbona unakosa makosa ikuwe sur la loi. Kama ina fondé sur la loi iko dans les néants. Sina woga, sina nini, niko mu pays yangu, niko mu province yangu, niko mu republique yangu. Sina na woga. Lakini sheria tu itatukata. Sheria itafanya kazi, lakini pengine utuzungumzie kidogo kazi yenyewe idara ya uchumi inafanya kwenye masuala, kwenye shughuli la kibiashara. Ni kazi gani idara ya uchumi inafanya kwa wanabiashara kwenye makodi ya serikali? Ordonnance loi et ordonnance 20017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères. Ministère ya ekonomi ina lazima gani? Sasa ministère ya ekonomi inasema le ministère de l'économie nationale a pour attribution politique économique nationale sous ses divers aspects, notamment la politique générale de la production ainsi que la politique et la réglementation du marché intérieur par les contrôles et les suivis a priori des prix des produits locaux de base et par les contrôles a posteriori pour les produits importés et des tarifs de prestation de services. La réglementation, fait réglementer ni kusema mfanya biashara ajue kutii sheria. Ndio maana muita ndio polisi ya commerce intérieur. Ni kusudi ya kumwambia tu mfanya biashara ajue kutii sheria. Kama kutii sheria anakwenda nje. Sawa vile polisi ya circulation iko naifanya, njoo na mimi commerce njoo na mimi niko naifanya. Na utuambie kwa sababu wewe kama polisi kwenye idara hiyo ya serikali, utuambie na katika tarafa ya Moba pengine umeshachungua wengi wa wanabiashara wanaheshimu sheria ama pengine la hii sheria mimi naikuta ilianja saka tangu zamani na leo mimi naikuta tena ile. Niko na matumaini nasema wafanya biashara banajua sheria. Ndio maana mimi sasa nakuwa naifuata, niangalie nani anavunja. Bwana unavunja sheria. Sheria nasema nini? Kama unaivunja utatembelea hivi. Njoo basi. Sina kingine. Na sasa ni neno gani ambayo tunaweza kuandika hivi kutokana na kibarua kenye kimeandikwa kutokana na kazi ya idara ya uchumi na pamoja na shughuli la kibiashara kwa wanabiashara wenyewe? Nini kama sauti yako unaweza kuambia? Naenda kuambia hivi, bajifunze salama. Biblia inasema katika Warumi mstari wa 13 inasema hivi, kuanzia mstari wa kwanza
inasema hivi que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle, car il n'existe pas d'autorité si ce n'est par Dieu. Bon. Celles qui existent sont ordonnées de Dieu, de sorte que celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordonnance de Dieu. Anasema tasa kuchini. Et ceux qui résistent feront venir un jugement sur eux-mêmes. Anarudia anasema, car les magistrats ne sont pas une terreur pour une bonne œuvre, mais pour une mauvaise. Or, veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Anarudia anasema huku, fais le bien. Et tu recevras d'elle de la louange. Car le magistrat est un serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car il ne porte pas l'épée en vain. Car il est serviteur de Dieu, vengeur pour exécuter la colère sur celui qui fait le mal. Nashukuru sana kiongozi wa idara ya uchumi ndani mwa tarafa ya Moba kwa kuweza kujibu kwa maswali yetu kutokana na kibarua ambacho kimeandikwa na wanabiashara kutaka uondoke kutoka ndani mwa tarafa ya Moba kwa masaa 72. Pengine una sauti ya mwisho unaweza kuambia radio hivi sasa? Asante sana bwana journaliste kwa rio kutupatia muda. Watu wakoza kunisikia. Waza leo bananisikia. Utashauria tu wafanya biashara barudie tu sheria. Kuna nafasi inakalaka hakuna sheria. Hata mnyumba mzazi baba wa nyumba anaweka sheria, sema kopo yangu inakalaka hapa. Sipendi bibi kutosha kopo yangu kupeleka fasi chini. Donc kila kitu kuna sheria, na wakati hakuna sheria yenye iko ya nguvu sana, sababu ile mcommerce mko masheria moyo, kama wewe hautaweza kuifanya utakimbia hayo. Njoo. Ni hapo na mimi natimisha habari hiyo iliyomulika saini ya kibarua cha wanabiashara kumtaka kiongozi wa idara ya serikali ya uchumi wa taifa kuondoka ndani mwa tarafa ya Moba kwa masaa 72 kwa madai ya kutokuwapo na mahusiano maarufu kwenye masuala ya kupandishwa ushuru wa serikali kwenye shughuli za kibiashara. Na washukuru wote watazamaji na wasikilizaji wa Runinga Leo kwa kuwa pamoja nami kwenye habari hiyo. Na mshukuru pia director wa Runinga Bulamba Odon kwa kunipa nafasi hiyo, na Ibwala Ikoni Shambui kwa mafanikio. Aliwaletea habari hiyo ni mimi Isidoro Kashulu kutoka Moba, mkoa wa Tanganyika, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kati. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.